गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज बानी पाकिस्तान बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश मिली जज्बे के साथ, अक़ीदत व एहतराम के साथ और इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि जो इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के उनके उसूल थे उनकी पैरवी की जाए। हम कितने खुशकिस्मत कि हमें एक बासूल रहनुमा मिला, जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत, जिनकी मेहनत से हमें पाकिस्तान मिला, ये तोहफ़ा मिला जिसमें हम आज़ाद फ़ज़ा में आज सांस ले पा रहे हैं। तो आज जब बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहे हैं, आज हम उनके उसूलों की बात भी करेंगे, उनकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ रंग उस पर भी जिक्र करेंगे, पोलिटिकल स्ट्रगल की बात भी करेंगे, उनके हर बात का जो एक मैसेज है, पैगाम है, उस पर भी बात करेंगे। तो आज का ये जो पूरा शो है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल, इसमें मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। हम आज बच्चों से बात भी करेंगे कि बच्चे पाकिस्तान से मुताल्लिक जब हम बात करें तो बानी पाकिस्तान से मुताल्लिक कितना जानते हैं, उनकी नज़र में कायद आज़म की कितनी इंपॉर्टेंस है, उनके उसूलों को वो कितना समझते हैं, वो कितना फॉलो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जब हम उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात करते हैं तो मुख्तलिफ अदवार में कायद आज़म की पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या रही, आगाज़ में उनकी सोच क्या थी, वो यूनिटी थी, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, लेकिन कैसे उनकी सोच बदली, कैसे उन्होंने एक ब्रेक लिया और ब्रेक से वापस आने के बाद कैसे उन्होंने फिर एक स्ट्रगल को जारी रखा और उसके बाद जब पाकिस्तान का क़याम हो गया तो कैसे उन्होंने पाकिस्तान को एक सॉवरन स्टेट के तौर पर, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर आगे बढ़ने में किरदार अदा किया एज अ लीडर। आज हम उस पर भी बात करेंगे। स्पेशली इक्वालिटी के ऊपर कितना उन्होंने जोर दिया कि किसी भी चीज़ की तफरीक नहीं होनी चाहिए, चाहे मज़हब है, रंग है, कुछ भी है, सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानियत को उन्होंने हमेशा अहमियत दी और आज जो हम आज़ादी का मकसद एक हद तक हम भूलते भी जा रहे हैं, तो ज़रा उसको भी डिस्कस करेंगे कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से ये जो आज़ादी आज हमें नसीब है कि हम सब खुली फ़िज़ा में अपने वतन में हम सांस ले रहे हैं, क्या हम इसका मकसद समझते हैं और हम क्यों ये भूल जाते हैं कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो हमारे पास है। जो चीज़ आपके पास होती है हम बाज़ औक़ात उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं और हमें उसका असल मकसद, उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से जब हम बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी, उनकी स्ट्रगल को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि जो बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी मुस्तफ़ीद हों, इस वक्त जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, बड़े इस वक्त जो देख रहे हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सके, ताकि हम सब मिलकर कलेक्टिव एफर्ट करें और कलेक्टिव एफर्ट के थ्रू हम पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हों, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनिटी, ये जो एलिमेंट शुएब हम मिसिंग देख रहे होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को एड्रेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इनको कितना मज़ीद बेहतर करना है। और क्या था कायद आज़म का ख्वाब, कैसा पाकिस्तान वो देखना चाहते थे, उस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबीन, जब हम आगे बढ़ेंगे अपनी ब्रेक से, जब वापस आएंगे और मुख्तलिफ गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारी कोशिश यही होगी कि हम जिस तरह आगाज़ में कहा बच्चों से मुताल्लिक भी बात करेंगे, देन पॉलिटिकल स्ट्रगल और उसके बाद कैसे उनके सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स थे, कैसे उन्होंने एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ किया अपनी सोच में, अपने अंदाज़ में, आज उस पर भी बात करेंगे। थोड़ी सी बातें हम कायज़ नहीं करें तो 25 दिसंबर 1876 वज़ीर मेंशन उन्होंने आँख खोली, लेकिन क्या कोई जानता था कि उस वक्त जो बच्चा पैदा हुआ वो एक बहुत बड़ा रहनुमा बनेगा, मुस्लिम उम्मा के लिए जो उनका किरदार है वो अदा कर पाएगा। तो आज हम उनकी सारी स्ट्रगल पर बात करेंगे। इसी हवाले से शुएब, आज के दिन के मुनासबत से अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद भी किया जा रहा है, सरकारी सतह पर भी अगर देखा जाए। इसके अलावा जितने भी स्कूल्स हैं वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, हर जगह पर बच्चों की पार्टिसिपेशन को भी मेक श्योर किया जा रहा है। तो तकरीबात का इनेकाद जो किया जा रहा है सारा दिन हम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी वो देखेंगे, बट एट द सेम टाइम उनसे हमने सीखना क्या है आज इस सोच के साथ हम सब ने, क्योंकि बहुत सुबह का वक्त है और इस सोच के साथ हमने पूरे दिन को आज अपना प्रायोरिटाइज करना है और हमने इसको स्पेंड करना है कि हम अपने मुल्क के लिए इन तमाम चीज़ों से हम क्या हासिल कर सकते हैं। बढ़ेगी अब एक ब्रेक के जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकायदा हमारे शो का आज की स्पेशल एपिसोड का हम आगाज़ करेंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जिस तरह से हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आज हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें। हमारे बच्चों के लिए एजुकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है
کہ बानी पाकिस्तान वो कैसे थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे बच्चे इस वक्त जो टेलीविज़न स्क्रीन पर के सामने बैठे हुए हैं, वो हमें देख रहे हैं, उनको पता हो कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, बानी पाकिस्तान की ज़िंदगी कैसी थी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बच्चों के लिए क्या सोचते थे, बच्चों के साथ कैसे पेश आते थे, बच्चों के लिए उनके उसूल क्या थे, उन उसूलों से, उनकी ज़िंदगी से हमारे आज के बच्चे क्या सीख सकते हैं। और स्पेशली आज जिस तरह बच्चे यकीनन जो है काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि अपने स्कूल्स पे परफॉर्म भी कर रहे होंगे, पार्टिसिपेट भी कर रहे होंगे, तो ये जो एक जज्बा होता है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आयत राव ने हमें ज्वाइन किया है, शी सुपर टैलेंटेड माशाल्लाह, जब भी इनसे मुलाकात होती है हम इनसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। आयत गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर, मैं आई हूँ इस शो पे, और सबसे बड़ी बात कि मुझे इतने बड़े मौजू पे बात करने को मिला है कायद आज़म पर, और वो बहुत अच्छे लीडर थे, हमारे मुल्क के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, और उन्होंने हम बच्चों के साथ साथ बड़ों को, हर किसी को यही कहा है कि मेहनत करें और अच्छा काम करें, और सीधा रास्ता बताया है कि हम लोग खुद अपनी आज़ादी के लिए कैसे लड़ें। आप कायद को कितना पढ़ती हैं? मैं 1-2 बुक्स पढ़ी हुई हैं उनके बारे में, और कुछ उनके कॉल वगैरह भी सुन लेती हूँ। क्या कहीं ऐसा भी कुछ पढ़ा आपने कि जब हम तहरीक पाकिस्तान की बात करते हैं और उसमें हम ये सुनते आए, पढ़ते आए कि जब भी बच्चों से उनका इंटरेक्शन होता था बड़े प्यार से, शफकत से, मोहब्बत से मिलते थे, तो कोई ऐसी बात जो आप करना चाहें? हाँ जी, वो मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हुई उनसे रिलेटेड, तो जब भी उनके, ही वाज अ पॉलिटिशियन एज वेल, तो जब भी वो जलसे वगैरह इस तरह कुछ करते होते थे, तो जब भी कोई बच्चा आता था उनसे मिलने, तो वो बहुत ही अच्छे सलूक से उनसे मिलते होते थे, अच्छे रवैया बच्चों के साथ इख्तियार करते थे, और बहुत ही प्यार से उन्हें हर चीज़ समझाते होते थे, और उन्हें ये भी बताते होते थे, और ये बड़ा ही मैं हर बच्चे को कहना चाहती हूँ, अपने लाइक इंक्लूडिंग मी, कि तालीम सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। और कायद आज़म ने भी हमेशा बच्चों को यही कहा है कि तालीम लें ताकि आप अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएं, और अपने पेरेंट्स को, हर किसी को प्राउड फील करवाएं। एब्सोल्युटली। और ज़ाहिर है जो तालीम की बात आपने की, आज हमने आगे चलकर इस पर बात भी करें इन डिटेल के तालीम, और स्पेशली ख़वातीन बच्चियों की तालीम पर कितना उनका फोकस था, कितना उनका एम्फेसिस था, हम इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी, जब हम कायद आज़म की बात करते हैं और हम कहते हैं कायद का पाकिस्तान, जी, आजकल के बच्चे इस पर डिस्कशंस करते हैं, कायद का पाकिस्तान क्या है, कायद का पाकिस्तान कैसा है, कैसा होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, हम सबसे कोताहियाँ होती हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, हम उस तरह का पाकिस्तान बनाने में भी कोशिश कर रहे हैं। कायद का पाकिस्तान क्या है? देखिए, उन्होंने हमारे मुल्क के लिए वैसे तो बहुत कुछ किया है, मगर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हर बच्चे, जिस मौजू पे हर बच्चे को फोकस करना चाहिए, वो है कि कायद आज़म ने हम लोगों को ये मुल्क दिया है, ये आज़ाद मुल्क दिया है, जहाँ पर हम लोग आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हिंदुस्तानों ने, जो अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने ज़्यादा हकूक़ जो थे, ज़्यादा जो राइट्स थे, वो इंडियंस को दिए हुए थे, और हम पाकिस्तानियों को हर मैदान में पीछे रखा हुआ था कि आप तालीम नहीं ले सकते हैं, आपको ये जॉब नहीं करनी, आपने ये नहीं करना है, आप कहीं मुल्क से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए एक आज़ाद मुल्क बनाया जहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, और उन्होंने मर्ज़ी तो कर सकते हैं, मगर उन्होंने हमें ये बताया कि कैसी मर्ज़ी करनी है, गलत रास्तों पर नहीं जाना है, हमेशा सीधे रास्ते पर जाना है, तालीम ले, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर बंदे के अंदर। तो उन्होंने हमें ये सिखाया। और मैं, जैसे आप कह रहे थे कि बच्चे बात करते हैं से, तो ऑफ कोर्स करते हैं, क्योंकि कायद आज़म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करने के लिए है, जिस पे बेशक जितनी बातें कर लें वो कम ही होती है। एग्जैक्टली जी। और मैंने कल अपनी बहन से जब पूछा कि अच्छा, कायद आज़म के आपको क्या लगता है, वो कौन थे, क्या करते, तो उसने कहा कि ही वाज अ ग्रेट लीडर, ठीक है, और उन्होंने हमें पाकिस्तान दिया जहाँ पे अब हम लोग रह रहे हैं, सुकून से ज़िंदगी गुजार पा रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, तो आयत, ऐसे में जो आज़ादी का एक मकसद है, क्या हमारे बच्चों को इसकी डेफिनेशन या इस नेमत के बारे में इसका अंदाज़ा है कि ये कितनी बड़ी बात है कि हम अपने मुल्क में, हमारी अपनी एक स्पेस है जहाँ पर हम खुली फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं, हम आज़ाद हैं? क्या बच्चों को स्कूल में ये बताया जाता है, या बच्चे आपस में इस तरह की डिस्कशन करते हैं, उनको ये रियलाइजेशन होती है?
جی یہ ایک تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اسکولس میں پیرنٹس کو، اسکولس میں ہر ٹیچر کو، ہر پیرنٹ کو یہی بچوں کو بتانا چاہیے کہ قائد اعظم کون تھے، انہوں نے ہمارے ملک کے لیے کیا کیا مشکلیں کی فیس، اور انہوں نے ہمارے پاکستان کو کیسے بنایا اور ہمیں کیا کیا چیزیں سکھائی. لائک بیسکلی وہ کون تھے کون، ٹھیک ہے. اور یہ بہت ہی بات کرنی چاہیے پیرنٹس کو بھی، تاکہ بچوں کو یہ اندازہ ہو کہ ہم لوگوں جس ملک میں ابھی رہ رہے ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. پہلے جو انہوں نے انڈینس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. آئی ڈونٹ ایون نو، کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، مگر میرے پیرنٹس نے، میری ٹیچرز نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ قائد اعظم نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، ہمارے لیے، ہمارے اوپر کیا کیا پریشانیاں آئی، ٹھیک ہے، اور ہم نے انہیں کیسے فیس کیا. تو اسی سے بچوں کو اور زیادہ ایک تو ان کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک تو انہیں زیادہ ہو جاتا ہے، انٹرسٹ ہو جاتا ہے، وہ رسپانسبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی. انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. آپ جو بھی ایک جذبہ رکھیں، اس وقت جو بچے ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہوگا اکثر کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. سو ہر کسی نے کہنا ہوگا ڈاکٹر، انجینئر، ایکٹر، ہوسٹ اور بہت سارے اور پروفیشنز جیسے اب آ چکے ہیں. تو آپ ایک گول سیٹ کر کے آپ بتاتے ہیں، لیکن ایسے میں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم نے اپنے قائد کی زندگی کو پڑھا ہو اور انہوں نے جس طرح کا پاکستان دیکھا تھا، ہم پاکستانیت اپنے ان گولز میں ایڈ کر دیں کہ ہم کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہوں گے لیکن اس اچیومنٹ میں پاکستان کو فائدہ ہو کسی نہ کسی طرح. سو آپ اپنے گولز کو پاکستان کے مفاد میں الائن کر لیں، سو دیٹ فائدہ آپ کی ذات کو بھی ہو، فائدہ آپ کے ملک کو بھی ہو. یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا آیت، اب ظاہر ہے بہت سارے اقوال ہیں بچوں کے لحاظ سے بھی ہیں قائد اعظم کے، اور ظاہر سی بات ہے ہم ان کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. اور ایک آپ نے ایمان اتحاد تنظیم جس کا آپ نے بھی ذکر کیا تھا، کوئی بچوں کے حوالے سے کوئی ایک ان کا کال اگر آپ کوٹ کرنا چاہتی ہوں. جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم، ٹھیک ہے، ان کے ویسے تو بہت ہی مشہور کال تھے جو انہوں نے کہا تھا مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں اور لڑیں اپنے حق کے لیے، چھینیں اپنے حق کو، ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے کال کہا، اس کے پیچھے یہ ہیں تو 3 words. ہمیں I was about to say کہ چلیں اس کو اس طرح کرتے ہیں، لیٹس فوکس آن اتحاد فرسٹ، کہ جب وہ کہہ رہے ہیں اتحاد، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہم سب کے سمجھنے کے لیے. جی یہ میں بھی ابھی اسی پہ آ رہی تھی کہ یہ ہیں تو 3 words پڑھنے میں کہ اوکے ٹھیک ہے یہ ہے، مگر اس کے پیچھے جو میننگ ہے وہ بہت بڑا ہے. اگر آپ اسے تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں جائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. دیکھیں، آپ کو انہوں نے، قائد اعظم نے ہمیں ہمیشہ بتایا کہ محنت کریں، اپنی محنت کریں گے جب تک. اب جیسے میں کہوں کہ یہ جو ٹیبل ہے یہ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلی جائے، میں سوچتی رہوں اٹھ جاؤ، نہیں اٹھے گی. مگر جب میں اٹھا کے خود رکھوں گی پھر ہی ہوگی نا. تو دیکھیں محنت کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. یہ تو میں نے ویسی ایک دی تھی ایگزامپل، مگر ہمارے ریئل لائف میں بھی یہ بہت دفعہ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ یار یہ میرے پیپرز چل رہے ہیں، اچھا میں جلدی سے میرے فل مارکس آ جائے. جب تک میں پڑھوں گی نہیں اچھے طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کروں گی، اس ٹائم تک میرے بے شک جو بھی ہو جائے میرے فل مارکس نہیں آ سکتے ہیں. جب میں محنت کروں گی، کانفیڈنس لاؤں گی اپنے اندر اور چیزوں کو جانوں گی، پھر ہی یہ چیزیں میں اپنا گول اچیو کر پاؤں گی. انہوں نے کہا نا کام اور صرف کام. جی کام اور صرف کام، ٹھیک ہے. اور یہ بھی یہی ہے کہ محنت کریں، تعلیم یافتہ بنیں تاکہ آپ اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنائیں، ٹھیک ہے. اور اپنے پیرنٹس کو، خود کو ایک کانفیڈنس اپنے اندر بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ بہت ساری باتیں ایسے کر لیتے ہیں کہ دل میں رکھ لیتے ہیں کہ نہیں یار ایسے یہ ہو جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا. ہمیں بولنی چاہیے. صحیح بات ہے جی، مگر یہ بھی اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، ٹھیک ہے. مگر بولنی چاہیے، اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے. ہاں جی، طریقے سے، اصول کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تمام رولز کو آپ نے فالو کرنا ہے. آواز اٹھانی ہے اپنے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، بہت ضروری ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا تھوڑا سا بات بھی ایمانداری پہ کرتے ہیں. ایمانداری پہ بھی بہت فوکس، ان کے ہر لفظ سے بھی، ان کے ایکٹ سے بھی. اب چونکہ بچوں کے پرسپیکٹیو سے بات ہو رہی ہے اور ہم جب تربیت کے کانٹیکس میں اس کو دیکھتے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو انکلکیٹ کریں اپنے بچوں کے اندر کہ ایمانداری، یہ اصول ظاہر ہے وہ تب ہوگا جب ہم خود ایماندار ہوں گے، جب ہم خود اسے پریکٹس کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے بچے وہی دیکھیں گے. تو میں اس پر آپ سے رائے لینا چاہ رہا ہوں، ایمانداری جتنا فوکس قائد اعظم کا تھا ہماری قوم کے لیے. جی دیکھیں، انہوں نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا. انہوں نے کبھی بھی
دیکھیں چوری کرنا ایک بہت بری بات ہے، اور یہ صرف ہم لوگ نہیں، ہمارے اللہ نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ ہمیشہ ایمانداری سے کام کرو، کبھی بھی چوری وغیرہ اور یہ غلط راستوں پہ نہیں جانا ہے، ہمیشہ سیدھے راستے پر رہنا ہے، ٹھیک ہے. اور ایمانداری یہ بھی ہو سکتی ہے سینس میں، کیونکہ آپ جیسے اگر ہم بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں بھی ہم لوگ یہ کر دیتے کہ اچھا بے شک یہ ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں، مگر یہ مطلب آپ اگر انہیں دیکھیں تو یہ بہت بڑی بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ اچھا یہاں پہ یار یہ کچھ پڑا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں اسے چپکے سے اٹھا لوں تو یہ دیکھیں غلط بات ہوگی نا. اٹھایا ہے کیا ہو جائے گا، نیا آ جائے گا، مگر جو وہ چیز اٹھی ہوگی اور وہ میرے اندر وہ ایک بات رہ جائے گی کہ اب پھر میں ہمیشہ جو بھی مجھے لینا ہوگا وہ میں چوری کر کے لوں گی. نہ کہ میں اپنے پیرنٹس سے بولوں کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے مجھے چاہیے، یا کہ آپ محنت سے لیں، یا محنت سے لیں، ٹھیک ہے. مگر میں کہوں گی نہیں میں نے ایک دفعہ چوری کی تھی، اب میں بار بار چوری کرتی ہوں، وہ زیادہ آسان راستہ ہے. ہمیں لگتا تو وہ آسان ہے مگر وہ ہوتا پھر آگے جا کر آپ کے لیے ڈیفیکلٹیز بنتی ہیں. ایسا ہی ہے جی ٹھیک ہے. اب جیسے اگر میں کہوں کہ اچھا یار یہاں پہ اچھا کوئی میں چیٹنگ کر رہی ہوں، ریسز وغیرہ ہوتی ہیں اسکول میں، ٹھیک ہے، کمپٹیشنز ہوتے ہیں، ہاں جی کمپٹیشنز ہو سکتے ہیں کوئی بھی، ٹھیک ہے. تو جیسے ریس ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جا رہی ہوں اور میں جان بوجھ کے میں کہوں نہیں میں تو ہار رہی ہوں، میں ایک بچے کو نا مطلب سائڈ پہ دھکا دے کر آگے چلی جاؤں، اس ٹائم کے لیے تو میں جیت جاؤں گی، مگر آگے جا کر وہی میرے لیے ایک مشکل بن سکتی ہے. آگے جا کر اللہ مجھے مطلب کوئی آ سکتی ہے میرے اندر ایک ایسی بات آ سکتی ہے جو میں خود نہ فیس کر پاؤں، ٹھیک ہے. اور ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جو ہم خود پھر فیس کر سکیں، ٹھیک ہے. اور ہم کیا فیس کر سکتے ہیں، اچھی باتیں فیس کر سکتے ہیں. ہم لوگ ہمیشہ خود دوسروں کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں ان کے لیے برا کر دیتے ہیں، اور ہم خود کے لیے سوچتے ہیں کہ نہیں اچھا ہو ہمارے ساتھ، اچھا ہو، نہیں یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، میں تو آئے تو میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں، ٹھیک ہے. ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اللہ نے بھی ہم لوگوں کو اللہ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں جب بھی کوئی ہمارے پاس مشکل آتی ہے، ڈیفیکلٹی ہمارے زندگی میں، آف کورس میری زندگی میں بھی، آپ کی ہر کسی کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی آتا ہے تو اسے ہمیں اچھے طریقے سے ایمانداری سے فیس کرنا چاہیے، کہ نہ کہ اس میں کوئی خیانت کر کے کہ اچھا میں یہ کر لیتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، میں چھوٹی پتلی گلی سے نکل جاتی ہوں، ٹھیک ہے. تو ہمیں صحیح طرح ایک ایمانداری سے ہر کام کرنا چاہیے، چاہے وہ پھر تھوڑا ملے، اگر وہ اتنا سا بھی مل رہا ہے وہ آپ کی محنت سے ایمانداری سے آپ کو مل رہا ہے، اور وہی آپ کے لیے کافی ہے. جتنا آپ خیانت کریں گے کسی بھی چیز میں اور آپ غلط طریقے سے کسی چیز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، وہ چیز آگے چل کے کہیں نہ کہیں آپ کے لیے نقصان دہ ضرور ثابت ہوگی. اور یہی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ سب تربیت، یہ تمام باتیں انہوں نے ہمارے بچوں کے لیے، ہماری ینگسٹرز کے لیے بھی کی ہیں، کہ کس طرح سے ہمارے بچے ہمارے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ملک کے لیے جو آپ جذبہ رکھتے ہیں نا اس میں کوئی خیانت نہ کریں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ آج کے ہر بات میں لیسن تھا، پیغام تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آخر میں آیت اپنے سننے والوں کو، اسپیشلی جو بچے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، قائد کا پیغام بچوں کے لیے کیا تھا؟ کیوں تو ہر بات میں ہم ان کے پیغام ہی کی بات کی، بٹ ایک جملے میں اگر آپ پیغام دینا چاہیں بچوں کو، ہمارے سننے والوں کو. میں یہ بچوں کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے، مگر یہ بڑوں کے ساتھ بڑوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگوں کو ہمیشہ قائد اعظم کے بارے میں بچوں کو بتانا چاہیے، نہ صرف قائد اعظم کے بارے میں، ہمارے ایک بہت بڑے شاعر علامہ اقبال بھی تھے، ان کے بارے میں بھی انہوں نے بہت اچھے شعر کہے ہوئے ہیں جو وہی مسلمانوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کو ہمیشہ بتانا چاہیے کہ کیا صحیح راستہ ہے اور کون سا غلط راستہ ہے. اور اگر ہم نے اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے تو ہمیں قائد اعظم نے جو بھی کال کہے ہیں، جو بھی ہمیں باتیں سکھائی ہوئی ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ہمیں ہمارے ٹیچرس کو، ہمیں اسکول میں یہ ایسے قائد اعظم ڈے ہے آج، تو ہم لوگوں کو اس پہ کرنا چاہیے فوکس، ٹھیک ہے. آج کے دن کوئی کمپٹیشنز ایسے رکھ دے، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز رکھ دے جو بچوں کو مطلب تھوڑا سا انٹرسٹ لے کر جائیں. قائد اعظم کے بچوں کو ہو انٹرسٹ ہو کہ اچھا یار قائد اعظم کون تھے، میں نے اچھا پڑھ تو لیا، تھوڑا سا اور زیادہ پڑھیں، ان کو سیکھیں، دین امپلیمنٹ کریں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے پھر ہمیں بات کرنی ہے قائد اعظم کے پولیٹیکل کیریئر سے متعلق، ان کی اسٹرگل سے متعلق، ڈفرینٹ ایراز میں ان کی ڈفرینٹ اسٹرگل رہی ہے. کریں گے بات بریک کے بعد.
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी दूर अंदेशी की बात करें, उनकी फ़हम फ़रासत का जिक्र करें, हम उनके आज स्ट्रगल का भी जिक्र करें। ऐसे में हमने ये सोच लिया है कि आज हम उनकी स्ट्रगल को डिवाइड करेंगे कि जब हम अर्ली फेज़ की बात करते हैं एंड देन उसके बाद डिफरेंट फेजेस में जब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को, पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाया, इसमें क्या ऐसा मोड़ आया कि जब वो कुछ देर के लिए थोड़ा सा खामोश भी हुए और किस चीज़ ने दोबारा से उनको इस जदोजहद की तरफ उकसाया और कैसे उन्होंने पाकिस्तान के क़याम में अपना रोल अदा किया और कैसे पाकिस्तान के क़याम के बाद एज अ लीडर, गवर्नर जनरल के तौर पे मैं बात करूं तो कैसे पाकिस्तान को वो देखना चाहते थे, कैसे उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान के लिए। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और बहुत ही मौजूद शख्सियत जिनसे हमेशा सुनकर हमें अच्छा लगता है, हम सब सीखते हैं उनसे। प्रोफेसर डॉक्टर केशवर सुल्ताना साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आज के दिन आपने टाइम निकाला और आज के दिन की मुनासबत से हम गुफ्तगू कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम ये सोच रहे थे, जिस पर डिस्कशन भी आपसे हमने इससे पहले की, कि हम थोड़ा सा अर्ली करियर से स्टार्ट करते हैं। किस चीज़ ने उनको पॉलिटिकल साइड की तरफ मूव किया, मोबिलाइज किया, एंड देन जो एक इनिशियल थॉट जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा भी है, यूनिटी, वो तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे पहले, हम चाहते हैं उससे आगाज़ करते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत मुबारकबाद भी पेश करती हूँ कि 25 दिसंबर ज़ाहिर है कायद आज़म की डे है और साथ साथ क्रिसमस डे भी है, और मसीह भाइयों को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। देखिए, जहाँ आपने इंट्रो में अभी बताया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तरीके से अपनी तमाम जदोजहद को, और जदोजहद एक दिन की नहीं है, एक दिन की नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो लीडर है। मैं कहती हूँ लीडर खुदा के यहाँ तो होगा, लेकिन हालात, वाक़यात, सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस वो उसको बनाते हैं। बेशक। हम तारीख़ दान या तारीख़ के स्टूडेंट हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि तारीख़ में हम वक्त का तयन के बग़ैर कोई चीज़ नहीं देखते, किसी पर्सनैलिटी को चेक नहीं करते, जज नहीं कर सकते, या किसी इवेंट को। लेकिन ये बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम सिर्फ फोकस करें अपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। नो डाउट उनका अर्ली कैरियर मेरे सामने भी बहुत बाखूबी जानते हैं किस तरीके से उनकी पैदाइश हुई, किस तरीके से वो बाहर गए। लेकिन यहाँ पर जब हम अपनी कायद आज़म की सियासी जदोजहद का आगाज़ करते हैं तो बहुत कम लोग जानते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जो सियासी कैरियर का आगाज़ था 1896 में तो बारट ला करके वो वापस आ जाते हैं इंडिया, लेकिन 1897 में बम्बे में हमारे इस्लाम अंजुमन थी, उसमें उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। ठीक है। डॉक्टर रियाज अहमद बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उन्होंने अपनी किताब में फर्स्ट टाइम इस चीज़ को लिखा, लेकिन ये सफ़र चलता गया। अच्छा, उस दौर में हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि उस दौर में सिर्फ कायद आज़म, वो कायद आज़म नहीं थे, वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। सही बात। अच्छा, कायद आज़म बने बहुत बाद में जाके, बिल्कुल, लेकिन उस वक्त लाइमलाइट पर, स्क्रीन पर कौन था? दादा भाई नौरोजी, गोखले, WCB बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये ऐसे लीडर्स थे। और दूसरी तरफ अंग्रेज़, बिल्कुल, दोनों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। स्पेस क्रिएट करना बड़ा मुश्किल था। जब कायद आज़म बम्बे में, मैं शॉर्ट वे में बताती हूँ, बम्बे में अपना कैरियर का आगाज़ करते हैं तो उस वक्त ये 4-5 पर्सनैलिटीज़ बहुत इन थी। ठीक है। और कायद आज़म फर्स्ट मुस्लिम बैरिस्टर की हैसियत से बम्बे प्रेसिडेंसी में रजिस्टर्ड होते हैं। और उस वक्त ये कहा जाता है, तारीख़ दान अपनी किताबों में लिखते हैं कि कायद आज़म हिंदू ब्रिटिशर्स के साथ एक मुस्लिम बैरिस्टर उफ़क़ पर आ गया। कायद आज़म सिर्फ ऑब्ज़र्व करते थे। देखिए, एक पॉलिटिकल लीडर की जब बात करें तो ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग थी, और वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनी ये भी एक सवाल है। मैं अपने सामीन बच्चों के हवाले से अभी आपने हालात पे भी ज़रा बताइएगा कि किस चीज़ ने उनको राग़िब किया। मैं ये देखिए, उस दौर में बहुत ज़्यादा मुसलमान जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा पिस रहे थे। ठीक है। देखिए, 1857 की जंग आज़ादी के बाद बरसगीर के मुसलमानों पर सकाफती, सियासी, समाजी, मुआशी तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। अच्छा, कायद आज़म को ये क्रेडिट जाता है कि जब वो यूके में रहे या अपने किया, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। देखिए, लीडर, मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा क्लास में ये कहती हूँ कि स्टडी करो। ज़रूरी नहीं बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ज़रूरी नहीं डिस्कशन लंबी लंबी,
सिर्फ सुनो। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से डिस्कशन करते थे। अभी स्टूडेंट ऑफ बैरेट लॉ थे, ओके लॉ के स्टूडेंट थे। स्टूडेंट थे। वो कहते हैं, और उस ज़माने में लोग इतना पढ़ाई लिखाई में नहीं थे, बोलते मैं कोई ज़रूरत नहीं, क्यों खुद गए, अर्ज थी उसके अंदर। ये पर्सनैलिटी डेवलप होके एज अ बैरिस्टर बम्बे एंटर होती है। Yes. और जब एंटर होती है तो वो हालात को फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो किसी पार्टी में नहीं जाते, वो किसी लोगों के ये नहीं कहते कि आई एम ए मुस्लिम बैरिस्टर, Yes. नो, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। और इवन के वो, आपको मैं बताऊं, उन्होंने शिकस्त भी बहुत खाई। देखिए, जब एज ए बैरिस्टर उन्हें मुकदमा कोई नहीं मिल रहा था, क्या वो डिसअपॉइंट हुए? नो। नो। यहाँ मैं अपने सुनने वालों को ये कहती हूँ कि आप अगर स्टूडेंट हैं या इवन कि आप एक फाल वो हैं, शहरी हैं, तो डिसअपॉइंट ना ना हो। हो। प्रोफेशनल लाइफ में भी जी, डिसअपॉइंट प्रोफेशनल लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट, देखिए अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत से रास्ते चुने हैं और आपने जहाँ पहुँचना है वो आप पहुंच पहुँचेंगे। और एक प्रोसेस है ना, उस Yes. प्रोसेस से तो सबको गुजरना है, वो और फेलियर आज मैं कहूँ कि मैंने बैरेट लॉ किया और मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, इम्पॉसिबल। देयर इज अ प्रोसेस, और उसके भी रिस्क स्लोली हैं। एंड ग्रेजुअली। कायद आज़म कभी उनके पास 3 महीने के जज छुट्टी पे जाते हैं तो कायद आज़म को रखा जाता है। ओके ये मैं शॉर्ट वे में, बिल्कुल लेकिन फिर ऐसा वक्त भी आया कि वो मुकदमों को अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते थे। वो जज को एज अ लॉयर जब बात करते थे तो लोग कहते थे, जो किताबों में हिस्टोरियंस लिखा, कि मज़ा आता था वो जब अपने अच्छा जैसे ये चीज़ें मुकदमे चल की रही पैरवी थी करते थे। और उसमें हालात जो आपने जिक्र किया, हालात देख रहे थे कि मुसलमानों के साथ क्या सलूक रवा रखा जा रहा है, ब्रिटिशर्स और हिंदू। यस। अच्छा, अब कायद आज़म माली तौर पर भी बहुत स्ट्रांग हो चुके बहुत। थे और आपको मालूम है कि जब किसी लीडरशिप ने इमर्ज होना है तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा यस। तो तभी आगे बढ़ेगा। कायद आज़म ने सब चीज़ें देख ली। अब फिर कायद आज़म ने जब ये हालात देखे तो उस वक्त कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, बहुत मजबूत स्ट्रांग पार्टी, थी बहुत। उसमें जाते रहे। ज़ाहिर है दादा भाई नौरोजी के सेक्रेटरी की हैसियत से भी फलान चीज़ें करते गए उनके इजलासों में। लेकिन नागपुर का जो सेशन था ना कांग्रेस का, उसने उनकी आंखें खोली। क्यों खोली? वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि बिहेवियर टुवर्ड्स मुस्लिम या बिहेवियर टुवर्ड्स माइनॉरिटीज़ क्या हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन थी। यस, पटना, नागपुर, ऑन इंडिया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने वो एक जोशीले लीडरशिप की तरह ये नहीं कहा, नो, नहीं। सुनते रहे, यस। काम। मैं इसीलिए कहती हूँ पॉलिटिकल लीडर, ये जो पीरियड है उनका बहुत ज़्यादा पैशन था। यस। पैशन था ना, जज्बा था उनके अंदर, सब्र था, बिल्कुल। रवादारी थी, बुर्दबारी थी। ये इस पीरियड में हमें नजर आती है। आखिर फिर 1913 में वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर लेते बिल्कुल। हैं, करते हैं। 1920s ये हमारा जो फर्स्ट फेज है मुकम्मल होता है। इसमें वो देखते हैं दोनों तरफ, बिल्कुल सेफ से ऑब्जर्व कर रहे हैं सिर्फ एज अ ऑब्जर्व स्ट्रांग कर रहे लीडर। हैं। अच्छा, दोनों पार्टीज में जा रहे हैं। यस। उसको ये नहीं कहते, क्रिटिसिज्म नहीं करते कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर गलत कर रहे हैं या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर से कह रहे हैं बिल्कुल, wrong किया जा रहा वो है। स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन एंड देन उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन देखी। उससे आगे मैं चाहूंगी हम थोड़ा सा, क्योंकि अगर वक्त की कमी के बायस हम अब हम जल्दी अगर जितना सेकंड फेज की तरफ आते हैं। 1920 से 21 से लेकर 1930 तक 30 एज अ तक। मुस्लिम लीडर। हाँ। एज अ मुस्लिम लीडर Yes. देखिए, कायद आज़म ने ऑल इंडियन कांग्रेस को मुकम्मल रिजाइन खैर बात कर दिया। और अब तमाम तवज्जो किस तरफ तवज्जो दी, मुस्लिम्स की तरफ। एज अ मुस्लिम लीडर आते हैं और एज अ मुस्लिम लीडर आते हैं तो आप देखते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के भी फर्स्ट पीरियड में थे। बिल्कुल। हिंदू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का उन्हें खिताब भी मिला, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने नहीं। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि 19 जो उनका टर्न रहता है ना, टर्न मुस्लिम लीडर की तरफ, वो नेहरू रिपोर्ट है। ओके यस। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट क्यों? उसकी एक क्लास में सर बताऊंगी कि उन्होंने वहाँ पर मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जो कमेटी बनी, उन्होंने ये कहा कि आपको 1/4 रिप्रेजेंटेशन इन एवरी लेजिस्लेटिव बॉडी में मिलेगी। सही। कायद आज़म डट गए। वाई? लीडर बन गए, मुस्लिम लीडर थे। अब उन्होंने कहा वाई एंड हाउ। सवाल उठाया। 1/3 रिप्रेजेंटेशन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे दे रही है, मेरी माइनॉरिटीज को दे रही है, तो हु आर यू
यस ये करेंगे, फौरन 14 पॉइंट्स आ जाते हैं। बिल्कुल। ये टर्निंग पॉइंट है कायद आज़म की लाइफ का। हम देखते हैं कि मुकम्मल कमिटमेंट यहाँ नजर आती है इस थर्ड पीरियड में। अच्छा, फिर कायद आज़म जो हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 30s में जाते हैं, सही है। तो पीछे क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को छोड़ जाते हैं? नहीं नहीं, इकबाल जैसे फिलोसफर को से बातचीत की जाती है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सेशन लखनऊ में होना है, इलाहाबाद में होना है, उसकी सदारत आपने आप की। करेंगे। अब ये हो गया सेकंड फेज। एज अ लीडर अब उभर रहे हैं, बिल्कुल, इमर्ज हो रहे इमर्ज हो रहे हैं। अच्छा देखिए, और कोई हिंदू, कोई ब्रिटिशर्स ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, कर रहे नहीं। नो, नेगोशिएशन की जा रही है। 30 से 40 तक का पीरियड हम अगर ले आते हैं, उनका थर्ड फेज ले आते हैं, तो यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एज ए लीडर तो थे ही, लेकिन वो जब अंग्रेज से बात करते थे या हिंदू से बात करते थे, वो कहते थे कि एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और इसको कुछ जुतला नहीं सकता था। अच्छा, फिर जब हम देखते हैं एक और भी कायद आज़म पर ऑब्जेक्शंस नहीं, एतराज़ किया जाता है कि 34 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद वो यूके रहे। बिल्कुल। और वो आपने जो अभी इंट्रो में कहा, खामोश रहे। वो क्योंकि ये कहा जाता है, किताबों में लिखा भी है, किताबों में लिखा हुआ है कि बेसिकली 1935 का एक्ट आना था। ओके। 34 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने वो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, वहाँ रहकर अपनी बात मनवा सकते थे। बिल्कुल। क्या इंडिया आके कर सकते थे कुछ? देखिए, ये लीडर है। मैं कहती हूँ कि मैं तो कायद आज़म को इस तरह पढ़ती हूँ कि कहानी का लीडर के तौर पे बच्चा बनता बन रहा है। हर फेज, और वो पूरी मोटिवेशन आपको मिलती है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और किस तरह से आप अपना गोल अचीव अच्छा, कर सकते फिर जब ये देखिए, जब 35 का डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं तो वो 35 वापस आ जाते हैं, 34 मुतमिन हो जाते हैं। सही। कि भैया अब मुझे मालूम है कि अंग्रेज ने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसमें मुसलमानों का कोई ना कोई राइट है। और ये राइट क्यों है? जब कायद आज़म ने फुल कमिटमेंट और डिवोशन के साथ अपना नुक्ता नज़र बिल्कुल 14 पॉइंट्स में रिफ्लेक्ट कर दिया। बिल्कुल। और लीडर के लिए एक बहुत बड़ी ये क्वालिटी भी है। अब जब 35 का एक्ट आ जाता है और 37 में इलेक्शंस होते हैं, बिल्कुल। नो डाउट मुस्लिम लीग डाउनफॉल की तरफ बिल्कुल जब से वो मेजोरिटी हासिल नहीं होती, नहीं कर पाते। लेकिन थोड़ी सी मुस्लिम लीडरशिप की अपनी इंटरनल अफेयर्स भी हो सकते हैं। सही है। लेकिन आपको ये मैं बताऊं, 37 में हिंदुओं का जो वोट था वो बहुत कम मिला, और ये ड्यू टू दी कायद आज़म एफर्ट। कायद आज़म ने, देखिए ये एक लीडर है ना, बन रहा है, लीडर बन रहा है, अपने सियासी कैरियर का आगाज कर रहा है। वो सिंध भी जा रहा है, बलूचिस्तान भी जा रहा है, KPK भी जा रहा है, पंजाब में भी कर रहा है। 1940 में वो क्या पेश कर रहा है आपको? पूरा खाका पेश कर रहा है ना जी। वो एक ऐसा, और उस खुतबे को अगर आप पढ़े ना, जो एड्रेस है, वो मैं कहती हूँ कि वो ललकारता टाइप नहीं होता, चैलेंज दे रहा है सबको कि अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन मुसलमान एक कौम है और ये कह रहे हैं, और किसी ने ऑब्जेक्शन किया? बल्कि हिंदू और अंग्रेज ने ये कहा कि पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान का लफ्ज मुसलमानों ने नहीं दिया, चौधरी रहमत अली ने इससे पहले दे चुके थे, लेकिन अभी इस्तेमाल उस तरह से नहीं हुआ। देखिए, मैं इसलिए कहती हूँ फिलोसफर थिंकर में बहुत फर्क है। बिल्कुल। इकबाल ने ख्वाब देखा 1930 में, बिल्कुल। कायद आज़म ने 1914 में एक डायरेक्शन हमें दी, बिल्कुल। और एक लीडर अब मुकम्मल लीडर है वो, बिल्कुल। अब उसमें कोई शकूक व शुबहात नहीं है, और लीडर बना 1940 में, और 40 से लेकर 1947 तक दुनिया ने देख लिया बिल्कुल कि वो लीडर क्या था। एब्सोल्युटली। बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तो 7 साल की एक कलील अरसे में बन गया, नो डाउट बन गया, हाँ, लेकिन उसके पीछे की मेहनत है, स्ट्रगल कितनी ज़्यादा है। देखिए, अच्छा, फिर दूसरी बात है कि नेगोशिएशन करता है, बातचीत करता है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपना गुस्सा या अपनी कमिटमेंट दिखानी होती है तो अंग्रेज से दिखाता नहीं, उनको ही नोज हाउ टू डू इट। Exactly. वक्त बड़ा मुख्तसर है, तो मैं चाहता हूँ कि देखें क़याम पाकिस्तान से मुतालिक भी हम अक्सर बात करते हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर हम इसको आगे बढ़ें। एंड 47, अब क़याम पाकिस्तान के बाद का एक लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा आपसे।
47 to 48 ایز گورنر جنرل ایز اے لیڈر آف پاکستان، وہ کیسا پاکستان بنا رہے تھے؟ اور اس میں چونکہ آج آغاز میں آپ نے ذکر 25 دسمبر کا کیا، کرسمس کا بھی، تو میں ضرور چاہوں گا چونکہ ہمارے جھنڈے میں رنگ بھی ہے سفید، تو یہ دونوں باتیں اس میں مکس کیجیے گا، کیسا پاکستان دیکھنا چاہ رہے تھے، اور جب ہم بات مائنورٹیز کی کرتے ہیں اس کے لیے کتنا رول ان کے لیے تھا؟ دیکھیے قائد اعظم کو 40 سے 47 بہت زیادہ لالچ بھی دی گئی، سیکنڈ ورلڈ وار، اور قائد اعظم کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ ٹائم کو کیش کیا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر قائد اعظم وائسرائے کی بات کو آرگیو نہ کرتے تو پاکستان نہ بنتا۔ گاندھی نے ریفیوز کیا کہ پہلے مجھے ڈیوائیڈ کرو، تب قائد اعظم نے اپنی 3 شرائط رکھ دی، اور اس کے پر ہمارا 1947 میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا کتابوں میں کہ مجبوراً ڈویژن کرنی پڑی، جو کہ 48 کی تھی 47 میں، جب قائد اعظم بیکیم گورنر جنرل۔ تو یہاں پر بھی بہت سے سوالات اٹھے کہ کامن گورنر جنرل ہونا چاہیے قائد اعظم۔ قائد اعظم یہاں افرم لیڈر کے طور پہ آگے، اور ان کا نو۔ اچھا، قائد اعظم نے ایز اے گورنر جنرل ظاہر ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، لیکن 11 ستمبر تک، اگست سے لے کے 47 سے 11 ستمبر 1948 تک کا جو پیریڈ ہمیں نظر آتا ہے، وہ ایک طرح کا پالیسی سازیز کا ہے۔ ہمیں دیکھیں اسٹیٹ بینک میں ہم بات کرتے ہیں، فرسٹ ایجوکیشن پالیسی دیکھیں، اکنامکس کو دیکھیں، بچوں کے ساتھ دیکھیں، نوجوانوں کے ساتھ دیکھیں، ایون کہ وومن کے ساتھ دیکھیں، وہ ہر ایک کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور that's how leaders should do۔ یس، دیکھیں لیڈرشپ وہ نہیں ہے کہ جی موب کو اکٹھا کر لیا، یا راستہ دکھانا ہے، صرف راستہ صحیح دکھایا، ڈائریکشن دکھانی ہے۔ اور دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں، پولیٹیکل لیڈر قائد اعظم کی لیڈرشپ کو اگر جانچنا ہے نا، صرف 40 سے 47 کی ان کی سپیچز پڑھ لیں، کمال، ان میں ڈائریکشنز بہت ہیں، ڈائریکشن ہے، ٹھہراؤ ہمیں ملتا ہے، ایک اسٹرانگ پرسنالٹی، ایک اسٹرانگ لیڈر کا عکس ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ظاہر ہے اس سے بہت کچھ ہم بھی سیکھ سکتے ہیں، اسپیشلی ان کی اسٹرگل کے کس طرح سے انہوں نے آغاز کیا تھا، اس کے بعد کس طرح سے انہوں نے اپنے گول سیٹ کر کے اس کو اچیو کیا، کتنے پیشنس کے ساتھ، اور جہاں پر اسٹرانگ نیریٹو پٹ کرنا تھا، جہاں پر اسٹینڈ لینا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت زبردست طریقے سے وہ اسٹینڈ بھی لیا، اور یہ پاکستان، یہ جو ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہمیں اس کا ذریعہ وہ بنے۔ اور ہم نے کم وقت میں کوشش کی ہے کہ ہم اس پہ کتنا بات ہم اس کو کرتے کر ہیں۔ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آپ کا جوائن بہت کرنے کے شکریہ۔ لیے۔ شکریہ جی، ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ چونکہ آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہے ہیں، ان کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، ان کے پولیٹیکل کیریئر کی بات بھی کریں گے، اور جب ہم ان کے جو تعلیم کے حوالے سے ان کا فوکس ہے اس پر بھی اس میں گفتگو ہوگی، تو ایسے میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کے ہم آخری ایام کا ذکر کرتے ہیں جو کہ انہوں نے زیارت ریزیڈنسی میں گزارے، کوئٹہ سے تقریباً 40-50 منٹ کا فاصلہ زیارت، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے سبین کہ کوئٹہ اور زیارت کے موسم میں بڑا فرق ہے، حالانکہ اتنا ڈسٹینس نہیں ہے آپ اگر دیکھیں، بٹ فرق بہت ہوتا ہے، اسپیشلی ونٹر میں ایک الگ موسم ہوتا ہے۔ تو زیارت سے متعلق آج ہمارے پاس ایک پیکج ہے، تو مل کر وہ پیکج دیکھتے ہیں۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जिस तरह से आज हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी यौम पैदाइश को आज हम मिलकर उनकी खिदमात को याद भी कर रहे हैं, हम उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी शख्सियत थी, पाकिस्तान के बारे में वो किस तरह से सोचते थे। एज अ सियासी लीडर उनका सियासी करियर तो हमने डिस्कस ज़रूर किया, लेकिन एज अ पर्सनैलिटी वो कैसे थे, स्पेशली अपने करियर में वो कितने सक्सेसफुल थे। सो जिस तरह से ये बात सब जानते भी हैं और ज़ाहिर है हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, अपने बड़ों से भी सुनते आए हैं कि वो एक कामयाब वकील थे। सो हर दिन की अगर बात की जाए तो उस वक्त की अगर बात करें तो एक दिन में 1500 रुपये तक तकरीबन वो कमा लिया करते थे। सिर्फ 36 साल की उम्र में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी डिफरेंट कंपनीज़ के साथ भी, और जनूबी एशिया के 10 अमीर तरीन शख्सियात में उनका नाम भी शामिल था। तो जाहिर सी बात है करोड़ों की, अब ये करोड़ आज के करोड़ नहीं है, अब आप उस ज़माने की बात करें तो करोड़ों एक बहुत बड़ी ज़ाहिर है एक अमाउंट होती थी, पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू उस तरीके से होती थी। तो उस टाइम पर उनकी करोड़ों की जायदाद थी। लेकिन क्या हुआ, वसीउल नज़र शख्सियत थे वो, और तालीम के हवाले से जाहिर सी बात है क्योंकि ख़ुद भी वो तालीम याफ्ता थे और कहाँ कहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की ये सब हम जानते हैं उनके तालीमी करियर के पर्सपेक्टिव से भी। तो कैसे उन्होंने तालीमी इदारों को अपनी जायदाद वक्फ करने की वसीयत की, उनकी वसीयत में और क्या था, आज हम ज़रा इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इससे ये किस तरह से साबित होता है कि तालीम उनकी नज़र में कितनी इम्पॉर्टेंट थी, इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत थी। देखें सबीन, जो बात उन्हें वसीयत है कि 1939 में जो वसीयत वो कर रहे हैं कि कैसे उनकी जायदाद का एक हिस्सा तालीमी इदारों के लिए वक्फ हो जाना और फिर माहाना रकूम का उन इदारों में जाना ताकि तालीम का एक तसलसल रहे, एक सस्टेनेबल अप्रोच रहे। तो आज हम इस मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे कि इस वसीयत की क्या सिग्निफिकेंस है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन की प्रोफेसर डॉक्टर नौशाद खान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज के दिन की मुनासबत से हमें ज्वाइन किया है। यूँ तो मैं कुछ और पहलू हैं जिन पर बात करना चाहता था, लेकिन चूँकि वसीयत का मामला सबसे पहले हमने छेड़ दिया है, तो 1939 में जब वो वसीयत कर रहे हैं तो उस वक्त क्या हालात हैं, और जो वसीयत में तालीम को बहुत फोकस वो कर रहे हैं उसके पीछे क्या एक उनकी मंतक है, थोड़ा सा प्लीज़ रोशनी डालिएगा। ये नहायत ही एक अहम डॉक्यूमेंट है जो कायदे आज़म की वसीयत है या जो विल है। इसके ऊपर मेरा एक रिसर्च आर्टिकल द ग्रेट विल ऑफ द ग्रेट कायद के नाम से भी शाया हुआ है। ये डेट है 30 मई 1939 और उस वक्त कायदे आज़म की उम्र है 63 ईयर्स। ये ट्यूसडे का दिन है और वो उन्होंने एक अपनी वसीयत लिखी है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस वसीयत के अंदर जो पैराज है दीज आर 12 इन नंबर। ओके। और इसमें इन्होंने इनके जो नियर्स और डियर्स हैं उनकी तादाद भी 6 है और जो तालीमी इदारे हैं उनकी तादाद भी 6 है। अच्छा। सो इनके नियर्स और डियर्स और इनके जो तालीमी इदारे मिलाएंगे तो वो भी 12 बनते हैं। और इस वसीयत में पैराज जो हैं, टोटल पैराज दीज आर आल्सो 12 इन नंबर। इन्होंने पहले पैरा में ये लगाया कि ये मेरी जो वसीयत है ये मेरी आखिरी वसीयत है और इससे पहले मैंने जो वसीयतें लिखी हैं या जो कुछ भी है वो नल एंड वॉइड उनको कैंसिल तस्वर किया। अच्छा, इससे पहले वसीयतें लिखी थी उन्होंने कुछ लिखा होगा, मतलब किसी को कुछ दिया होगा तो अच्छा, तो उन्होंने एक जेनेरिक टर्म यूज कर ली कि पहले की वसीयतें नल एंड वॉइड हैं, नल एंड वॉइड ये है फाइनल वसीयत, स्टैंड कैंसिल्ड के इनके अल्फाज। ठीक है। फिर इसके बाद जो है इन्होंने सबसे पहले जो है इनकी जो बहन थी फातिमा जिन्ना के हवाले से लिखा है। उन्होंने लिखा है उन्होंने अपने जो है एग्जीक्यूट्रिक्स एंड एग्जीक्यूटर्स अपॉइंट किए हैं। ये 3 उन तादाद है उनकी, उसमें फातिमा जिन्ना है और एक है मोहम्मद अली चाय वाला, ये बॉम्बे के थे, सोलिसिटर थे, वकील थे। और दूसरा जो है इन्होंने ये हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के लियाकत अली ख़ान, ये तीनों को उन्होंने अपॉइंट किया है कि ये मेरी एग्जीक्यूटिव्स हैं और एग्जीक्यूटर्स हैं। इसके बाद उन्होंने फातिमा जिन्ना के हवाले से लिखा है कि फातिमा जिन्ना के नाम पे जितनी भी जो है स्टॉक ऑफ शेयर्स हैं या श्योरिटीज़ है
یا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں جو کچھ بھی ہے اور ان کے نام پہ ہے تو یہ ان کی جو ہے پراپرٹی ہے، ابسولوٹلی ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے، اور یہ ان کے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں، شیئرز ہیں اور سیکیورٹیز ہیں اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو اماؤنٹ ہے وہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی جو رہائش گاہ ہے، ایک گھر ہے ان کا، وہ جو ہے ماؤنٹ پلیزنٹ مالابار ہل بامبے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا جو گھر ہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو فرنیچر ہے، جو گاڑیاں ہیں، یہ بھی جو ہے فاطمہ جناح وہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کی ایبسولوٹ پراپرٹی ہے، یہ جو بھی ان کے ساتھ کرنا چاہتی ہے یہ مطلب ان کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ جناح کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 2000 پر منتھ جو ہے ان کو دے دیے جائیں گے، جو اخراجات ہے، جو مینٹیننس ہے، جو کچھ ہے، ان کے لیے 2000 پر منتھ کے لیے یہ جو ہے وصیت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی جو 3 بہنیں تھیں، اور اس میں رحمت، قاسم بائی، جمال، تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو 100 روپیز جو ہے پر منتھ دے دیے جائیں، اور جب تک وہ زندہ رہیں گی تو 100 روپیز پر منتھ۔ اس کے بعد ان کی دوسری بہن تھی مریم عابدین پیر بائی، ان کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ان کو بھی 100 روپیز تاحیات ملتی رہی۔ اس کے بعد پھر ان کی جو ایک اور بہن تھی، ان کا نام تھا شیرین، صحیح، تو شیرین کے لیے بھی جو ہے 100 روپیز پر منتھ کے حساب سے انہوں نے لکھا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد پھر ان کا بھائی، ایک بھائی تھا، ان کا نام تھا احمد، احمد کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ 100 روپیز احمد کو بھی دیے جائیں گے تاحیات۔ تو اس طریقے سے ان کی یہ 3 بہنیں ہی ہو گئی، ایک فاطمہ جناح اور ایک ان کا بھائی۔ پھر اس کے بعد ان کی جو بیٹی تھی دینا جناح، جی جی، دینا جناح کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنی ایگزیکیوٹر سے کہتا ہے کہ ان کے لیے ایک اماؤنٹ 2 لاکھ روپیز علیحدہ جو ہے رکھ دیے جائیں، اور ان کی وفات کی صورت میں یا وفات پا جانے کے بعد یہ جو 2 لاکھ روپیز کا اماؤنٹ ہے، پرنسپل اماؤنٹ، یہ ان کے جتنے بھی بچے ہوں گے، میل یا فیمیل، ان میں برابر جو ہے یہ رقم تقسیم کر دی جائے۔ تو اسی طریقے سے ان کے یہ 6 جو نیئرز اینڈ ڈیئرس تھے، ان کے 4 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے اور ایک بیٹی ہے، تو ان کے لیے پہلے انہوں نے یہ اب جو ہے اب یہ آتے ہیں تعلیمی اداروں کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ بامبے میں ایک انجمن اسلام ایک ادارہ ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے دا ٹائمز آف انڈیا کا آفس ہے، اس کے ساتھ جو ہے نیکسٹ ٹو دیٹ بلڈنگ یہ واقع ہے، تو ان کے لیے انہوں نے 25,000 روپیز انہوں نے کہا کہ یہ ان کو یہ رقم دی جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی آف بامبے جو ہے اس کی انہوں نے 50,000 روپیہ جو ہے کہ یونیورسٹی آف بامبے کو یہ 50,000 روپیہ دے دیے جائیں۔ اور آخر میں پھر جو ایک اور تعلیمی ادارہ ہے عربک کالج دہلی، ان کے لیے بھی 25,000 روپیز۔ تو یہ جو عربک کالج دہلی ہے اور یہ انجمن اسلام بامبے ہے، ان کے لیے 25,000 فار ایچ، اور یونیورسٹی آف بامبے کے لیے 50,000 روپیہ جو ہے انہوں نے یہ جو ہے مختص کیے ہیں۔ پھر آخری جو پیرا ہے اس میں لکھا ہے کہ ان کے بعد جو میری باقی ماندہ جو ایسٹس ہیں اور جو اماؤنٹ ہے ان کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک حصہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو دیا جائے، ایک حصہ اسلامیہ کالج پشاور کو دیا جائے، اور ایک حصہ سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کو دیا جائے۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں گے یہ جو ہے دس از کوائٹ انٹرسٹنگ کہ 12 پیراز میں وہ جو ہے 6 نیئرز اینڈ ڈیئرز ہے، پلس جو ہے 6 ان کے تعلیمی ادارے ہیں، اور ان کے لیے یہ وصیت کرتے ہیں۔ اب جب کہ میں چونکہ اسلامیہ کالج میں پڑھاتا رہا ہوں، تو جب میں نے اسلامیہ کالج کو جوائن کیا تو میں نے کہا کہ یہ جو قائد اعظم کی ول ہے اس کی ویلیو کیا ہے، واٹ ڈز اٹ مین 1/3 انہوں نے جو ہمیں، اس کے اوپر پھر میں نے جو قائد اعظم کی وفات کے بعد ایک ٹرسٹ بنا تھا، اور اس کے ممبرز میں جو ہے فاطمہ جناح تھی، خواجہ ناظم الدین تھے، اور ہمارے لیاقت علی خان تھے۔
تو وہ ٹرسٹ کراچی میں وہاں پہ یہ جو ہے قائم تھا. ان کے ساتھ میں نے کرسپانڈنس کی اور انہوں نے وہاں ریسرچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قائد اعظم نے جو 1/3 پراپرٹی تھی اسلامیہ کالج کے لیے، تو اس کے نتیجے میں قائد ٹرسٹ سے ہمیں اسلامیہ کالج کو مختلف اوقات میں جو رقم ملی ہے تو وہ میں نے کاؤنٹ کی ہے، وہ رقم بنتی ہے 1,08,11,600 روپیہ. یہ جو ہے اسلامیہ کالج ریسیپینٹ ہے آف دس اماؤنٹ فرام دا قائد ٹرسٹ ٹھیک ہے. ان اکارڈنس ود ہز ول. رائٹ. تو میرے خیال میں کوئی ایسی دوسری مثال ہمارے سامنے کہ کسی ایک فرد واحد کی طرف سے یا کسی ایک لیڈر کی طرف سے جو اتنی بڑی اماؤنٹ ان دنوں میں ڈیڈیکیٹ نہیں کہ کی وہ ڈیڈیکیٹ کسی نے نہیں کیا کہ صحیح. 1,08,11,600 روپیہ. تو اب آپ ذرا دیکھیں قائد اعظم جس طرح اپنے نیئرز اور ڈیئرز کا خیال رکھتے تھے اسی طریقے سے انہوں نے تعلیم کو اہمیت دی ہے. اور یہ وہ تمام تعلیمی ادارے ہیں جو مسلم انڈیا میں مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہیں. تو وہ بڑا مطلب فوکس ان کا تھا تعلیم کے اوپر کہ جب تک مسلمان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی وہ اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے. اپنی زندگی میں کتنا انہوں نے تعلیم کے بارے میں بات کی، جتنی بھی ان کی سپیچز تھی ان کے لحاظ سے بھی، جب بھی نوجوانوں سے وہ مخاطب ہوتے ہوں، بچوں سے مخاطب ہوتے ہوں، کس طرح سے انہوں نے تعلیم پہ ایمفسائز کیا؟ دیکھو وہ اکثر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ جایا کرتے تھے اور وہاں کے اسٹوڈنٹ سے وہ جو ہے خطاب کیا کرتے تھے. اور اگر آپ دیکھیں یہ جو اسلامیہ کالج لاہور ہے تو ایک بار وہ اسلامیہ کالج لاہور میں آئے تھے اور یہ مارچ کا مہینہ تھا اور انہوں نے اسٹوڈنٹ سے کہا تھا کہ اٹ از دا منتھ آف مارچ، لیٹ اس مارچ آن. ہم یہ جو آزادی کا کارواں اس کو شروع کرتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ اٹیچ رہتے تھے ود دی مسلم اسٹوڈنٹس. اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا یہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، یہ تو قائد اعظم کے بعد جو ہے یہ فیڈریشن قائم ہوا تھا. اور پھر جو ہے اگر آپ تحریک پاکستان میں طلبہ کا اگر کوئی کردار ہے تو وہ قائد اعظم کے بعد یہ کردار شروع ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے وہ جو اسلامیہ کالج پشاور آتے تھے وہ اگر آپ کوشچنز کریں گے یا میں بلکہ پوچھنے لگا تھا آپ سے، آپ نے کہا اسلامیہ کالج پشاور آتے تھے تو ایز گورنر جنرل تو ان کا ایک ہی وزٹ ہے کے پی کا، اس سے پہلے 2 اور وزٹ تھے. 2 اور وزٹ تھے. تو پہلے ان 2 وزٹ پہ بات کرتے ہیں پاکستان قیام سے پہلے کہ ان 2 وزٹ میں قائد اعظم کا وہاں پر آنا اور وہ کیا کہتے تھے اور پھر پاکستان بننے کے بعد. اس کے اوپر بھی میرا جو ہے ریسرچ کام ہے. اچھا. یہ قائد اعظم نے اپنی پوری زندگی میں 3 بار ہمارے صوبے کا یا خیبر پختونخوا کا وزٹ کیا اور ان تینوں وزٹس میں وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں فار 26 ڈیز وہ رہے ہیں. بٹ دس از کوائٹ انٹرسٹنگ کہ وہ پہلی بار آتے ہیں ان 1936 رائٹ 36 میں آتے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ٹرین کے ذریعے سے آئے تھے اور ٹرین ہی کے ذریعے سے واپس بھی گئے ہیں. صحیح. خیبر میل سے آئے تھے اور خیبر میل سے گئے تھے. تو وہ 1936 میں اس لیے آ رہے تھے کیونکہ اگلے سال انتخابات شیڈیول تھے 1937. بالکل. تو وہ یہاں پر یہ چاہتے تھے کہ جو پروونشل مسلم لیگ ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ الیکشن میں حصہ لے اور الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں جو ہے وہ آئے تھے. موبلائز کر رہے تھے. تو موبلائز کر رہے تھے. دیٹ واز ہز فرسٹ وزٹ ٹو خیبر پختونخوا. دوسری بار جو ہے جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوتی ہے 1945 تو وہ 1945 میں خیبر پختونخوا تشریف لاتے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ از دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. اوکے. کیونکہ وہ پشاور ہی میں ایک باغ ہے شاہی باغ پشاور، مشہور باغ ہے. بالکل. انہوں نے شاہی باغ پشاور میں لوگوں سے خطاب کیا اور اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مسٹر جناح واٹ از پاکستان. پاکستان مینس not only freedom but the Muslim majority rule in Muslim majority provinces. کہ ہم مسلمانوں کی جو ہے مسلم میجارٹی کی ہم رول چاہتے ہیں ان مسلم میجارٹی پروونسز. تو انہوں نے سیکنڈ وزٹ میں جو ہے وہ جہاں کہیں بھی گئے، وہ مانکی شریف بھی گئے ہیں، وہ مردان بھی گئے ہیں، وہ بنو بھی گئے ہیں،
बट उनका मकसद ये था कि लोगों को ये बताया जाए कि आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान है क्या, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। और साथ ही क्या वो जाके दलील भी देते थे उस वक्त? हाँ, दलील मैं आपको बता रहा हूँ ना। दलील उनके पास ये थी ना कि हम पाकिस्तान क्यों चाहते। ठीक है। कायद आज़म ने कहा कि उस वक्त उन्होंने कहा था 1946 में, उन्होंने कहा था कि इस वक्त बरतानिया की आबादी 45 मिलियन है, राइट। या 4 करोड़ 50 लाख। और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि कनाडा की आबादी उस वक्त कोई करोड़ 1.25 करोड़ के लगभग थी। कायद आज़म ने ये क्वेश्चन किया था कि अगर जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके तहत अगर बरतानिया के अवाम या 4.5 करोड़ बरतानिया के अवाम अगर उनको एक कौम का दर्जा हासिल है, या कनाडा की जो 1 करोड़ की अवाम है अगर उसको एक कौम का दर्जा हासिल तो है, हमें क्यों नहीं है? और वो जो है पहले लीग ऑफ नेशंस के और फिर बाद में यूएनओ के अगर वो मेंबर्स हैं, तो हम तो बरतानिया से जो है 2 टाइम्स हमारी आबादी ज़्यादा है। वी आर 90 मिलियन इन नंबर, या 9 करोड़। अगर वो एक कौम है, उनको एक कौम समझा, तो हमें कायद आज़म ने एक क्वेश्चन किया कि दुनिया, पूरी दुनिया में एक मिसाल भी ऐसी नहीं है जहाँ पे 9 करोड़ इंसानों को अक़लियत का दर्जा हासिल हो, जहाँ पे 9 करोड़ इंसानों को कौम न माना जाता हो। ये मतलब ये आखिर हमारे साथ क्यों है? वी आर अ नेशन, वी आर नॉट अ माइनॉरिटी। और अगर हम एक नेशन है, और फिर अटलांटिक चार्टर में जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आए, अटलांटिक चार्टर में जो है दुनिया में हर कौम, जहाँ भी कोई कौम बसती है, उसको जो है द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक दिया गया है। तो अगर हम एक कौम है, कोई दूसरी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है, और ये हमारा हक़ खुद इरादियत हमारा हक़ है, तो हमें वो हक़ मिलना चाहिए। और हम वो पाकिस्तान की सूरत में लेंगे। हम बाइफर्केशन ऑफ इंडिया चाहते हैं और अपने लिए एक अलग ममलिकत चाहते हैं। तो ये दलील। ग्रेट। अच्छा, ऐसे में मैं ज़रूर आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि उसके बाद जो पाकिस्तान बनने के बाद का वज़ीर, थोड़ी उसकी सिग्निफिकेंस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि एक ही वज़ीर है पाकिस्तान बनने के बाद उनका केपी में, उसमें क्या क्या बात करते थे? वो गवर्नर जनरल की हैसियत से आए, और वहाँ पे उन्होंने जो है एक तो उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ, इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट्स, एडवर्ड्स कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, एक तो उन्होंने अपनी तकरीर में उनका शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने तहरीक पाकिस्तान में आप लोगों ने जो किरदार अदा किया, उन्होंने कहा कि वो काबिल फ़ख्र, बल्कि उनके अल्फाज से शानदार किरदार आप लोगों ने शानदार अदा किया। क्योंकि आपको पता होगा कि जब कायद आज़म आए थे ये 1945 में, तो उस वक्त कायद आज़म ने एक सिल्वर बुलेट्स के लिए कहा था कि जी हमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को सिल्वर बुलेट्स चाहिए, डोनेशन चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान की फ़ाइट को आगे ले जा सके। तो उस वक्त इस्लामिया कॉलेज के तलबा ने 8000 रुपया स्टूडेंट्स ने जमा किया था। उन्होंने कायद आज़म के हवाले उसके जी हमने ये स्टूडेंट्स ने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, कायद आज़म ने वो रकम शुक्रिया के साथ वापस की थी कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो है आपका जज्बा और आप जो नज़रिया पाकिस्तान को गली कोचों में और दूर दराज तक ये काफ़ी है। तो एक तो उन्होंने स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा किया, एंड सेकेंडली वहाँ पे जो हमारे फोर्सेस हैं, मतलब वहाँ पे उनको उन्होंने कहा कि अब आपकी ड्यूटी जो है पाकिस्तान बन गया है, क्योंकि जहाँ भी वो कैंटोन जहाँ भी जाते उन्होंने उनको कहा कि जी अब पाकिस्तान बन गया, अब आपका रोल भी बदल गया ना। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ट्राइबल लीडर्स को गवर्नर हाउस में जो है एक ग्रैंड जरगा हुआ था, और वो जो ट्राइबल एल्डर्स आए थे, जितनी भी हमारा ट्राइबल है, उन सब ने कहा था कि जी हम जो है हम सब जो है पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं, हम पाकिस्तान हमारा मुल्क है। और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि वो खुद आए थे, उन्होंने कहा था कि जी अब हमारा ये मुल्क है, ये तमाम हमारी जो बाद में एजेंसियाँ थी या ट्राइबल बेल्ट हम उसके थे, उन्होंने कायद आज़म से कहा था गवर्नर हाउस में टू ज्वाइन पाकिस्तान। और फिर कायद आज़म ने जो है उन्होंने ये किया था कि उन्होंने वो तिरा में जो हमारी एक फ़ौज अंग्रेज़ों ने भेजी थी, कायद आज़म उनको भी कहा कि वो वापस आ जाए, और इसी तरीके से जो है, तो मेरे ख्याल में वो जो है कायद आज़म विजनरी लीडर, एक विजनरी लीडर जो वो इंस्पायरिंग लीडर थे ना, ही वाज इंस्पायरिंग लीडर। नो डाउट सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। आज हम कायद आज़म से मुतालिक बात कर रहे हैं, और जब हम इस मौजू पे स्पेसिफिकली मैं अगर कहूँ कि कैसे उन्होंने अपनी वसीयत की, जिसका आगाज़ उन्होंने बड़े, मैं कहूँगा कि
اتنے آسانی کے ساتھ سمجھایا ہمیں کہ کیسے اس میں 12 پیراگراف اور کیسے اس میں 6 نیئر اینڈ ڈیئرس کے لیے اور کیسے 6 ڈسٹریبیوشن کس طرح انسٹیٹیوشنز سے کے کی لیے. گئی اور کتنا Absolutely. بڑا ایک حصہ اس کا تعلیم کو وقف کیا گیا. ایبسلیوٹلی. اور اس کے ساتھ جو کے پی کے وزٹ کیونکہ ذرا آپ نے زیادہ کام اسلامیہ کالج پشاور کے طور پہ بیان کی تو ہمیں ذرا خوشی بھی ہوئی ہے کسی ایک ادارے کا رول کیا رہا ہے پاکستان کے لیے ان حالات کے لیے آج ہم اس پر بھی بات کر پائے ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.